Tunataka kuombea na kubariki chumba cha mikutano cha usharika huu wa Sebeka Virunga. Hivi sikilizeni neno la Mungu aliloambia Israeli kwa kinywa cha mtumishi wake. Angalia, usisahau Bwana Mungu wako, isiwe wakati unapokwisha kula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, halafu moyo wako unyanyuliwe na kusahau Bwana Mungu wako aliyekutosha Misri katika nyumba ya utumwa. Nawe usiseme moyoni mwako, uwezo wangu na nguvu ya mkono wangu zimenipatia utajiri huu. Lakini utakumbuka Bwana Mungu wako, maana ni yeye anayekupa nguvu na utajiri huu. Mungu Baba yetu, tunasema asante kwa sababu ni wewe unatuwezesha kila kitu. Hivi nyumba hii itakaswe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Kazi zote zitakazofanyika katika nyumba hii zitakaswe na wewe, zibarikiwe na wewe. Amina. Alafu tutakata ribon. Merci bien au pouvoir provincial. Je voudrais couper les rubans pour permettre un beau déroulement des activités ecclésiastiques dans cette belle salle construite par l'église Sepseya, la paroisse Virunga. Merci. Asante sana. Pastor surveillance nguo za nyumba. Na mimi kama pastor surveillant nampatia pastor paroisial fungulo hizi ili kwamba achunge chumba hiki kama baba wa jamaa. Asante, tunashukuru wakubwa kutufungulia chumba chetu. Mungu awabariki ninyi wote. Asante. Bwana, neema yako, baraka zako, furaha yako iwe mahali hapa. Kila wakati wana wako watafika hapa kuonyesha ukubwa wako na furaha unayowapa siku kwa siku kwa sherehe mbalimbali. Naomba hivi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Grande est ma joie d'être associé et témoin de cette grande école de tous les pasteurs de votre communauté. Pendant une semaine, les bergers du troupeau du Seigneur seront à l'école du véritable berger, maître de la moisson, pour être équipés et affermis afin d'aller équiper et affermir à leur tour les troupeaux du Seigneur sous leur garde. C'est ici l'occasion de nous rappeler les paroles de l'apôtre Paul à Timothée. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 2 Timothée 2:2. Chers collègues, serviteurs du Christ, la communauté fait son devoir de vous recycler et de renforcer vos capacités. Il vous revient d'être à la hauteur de la mission pour laquelle Christ vous a enrôlé. Ainsi, veillez sur vous-même et sur votre enseignement. Persévérez dans ces choses, car en agissant ainsi, vous vous sauverez vous-même
et vous sauverez ceux qui vous écoutent. 1 Timothée 4, 16. Sur ce, je déclare ouverte la 4e session du séminaire des pasteurs de l'ECC 3e CBK et je vous remercie. Tunapenda kushukuru kila mtu mwenye iko hapa na kumshukuru Mungu juu aliweza kufikisha wageni. Nimesikia nombre plus de 700 pasteurs kufika hapa bila tatizo, ni neema ya Mungu. Kwa kweli wa Kristu wenzetu, sikukuja hapa sawa liwali officiellement. Nilikuja soma paske ni kanisa yangu. Niko hapa sawa Mkristu. Je voudrais kuwapigia accent nyinyi wote, surtout kanisa CBK, ku role kubwa ambayo munafanya, le rôle social de l'église. Munajenga masomo, munajenga mahopitali na munafanya kazi zingine za miradi. Kumaliza umaskini, nawaza muendeleshe kuhimiza vijana wetu kupenda kazi. Wakafanya kazi na umaskini utaisha. Kila siku napata telefone, watu wananiambia, "Gouverneur, unaweza kunipatia kazi?" Lakini siwaze kama guvernora ya Nord Kivu ikuwe na kazi ambazo zinaweza kumaliza chômage ya wajene wote ya province ya Nord Kivu. Tuko kwenye inji ingali na matatizo kabisa. Lakini sisi wote tunasoma Biblia. Watoto wa Israeli, pour ceux qui lisent la Bible na benye banajua geographie, walipita kumagumu ya mingi. Lakini ile magumu iliacha wakakuwa na akili. Inji ambao wanaikalia ni jangwa, lakini wanafaa kazi nyingi sana. Nawaza c'est parmi les riches au monde. Sie tuko kwenye mvua inanyesha kila siku, tuko kwenye chakula inakomaa bila kutia mbolewa, lakini tungali na magumu. Leo tunakula nyama ya kutoka nje, tunakula hata mayai ya kutoka nje. Mungu alituumba na akili moja sawa wandugu ambao wanatutumia mayai ya kukula. Watu ya Beni wanajua ile, Kasindi wanaiona kila siku, Goma munaiona kila siku. Nataka sisi wote tujue kama Mungu alitupatia akili moja yenye inabidi kufanya ni kutambua kama tunapashwa kufanya bidii. Asanteni. Mafundisho ya leo yapatikana katika Injili ya Mathayo, le 28e chapitre. Sura yake ya 28. Je vais lire du 18e au 20e verset. Itasoma kuanzia shairi la 18. Et après on lira 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 5. Baadaye tutasoma Wakorintho wa kwanza sura yake ya 3 shairi la 5. La version Louis II que j'ai dit ce qui suit. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Yesu akakuja kwao akawaambia akisema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwendeni basi mwafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kushika maneno yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi ni pamoja nanyi siku zote hata mwisho wa dunia. 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 5. Korintho wa kwanza sura ya 3 shairi la 5. Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Basi Apollo ni nani na Paulo ni nani?
Ni watumishi kwa njia yao mliamini kama Bwana alivyompa kila mtu. Être disciple et faire des disciples une responsabilité de l'Église. Kuwa mfuasi na kuwafanya wafuasi, hii ni wajibu ya kanisa. Les textes que nous venons de lire Mashairi ambayo tumeyasoma est un testament. Ni kama neno la mwisho kabla mtu aondoke. Le testament de Jésus. Ni neno la mwisho la Yesu avant de quitter ce monde. Kabla aondoke dunia hii. Et donc nous devons prendre ces textes au sérieux. Ina maana tunatakiwa kushika neno hili kwa makini sana. Allez, enendeni, faites de toutes les nations les disciples. Mwafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mais c'est quoi un disciple? Ni mwanafunzi nani ama mfuasi ni nani? C'est celui qui apprend d'un maître quelques sciences. Ni yule ambaye anajifunza kutoka mwalimu mambo fulani. Celui qui suit la doctrine d'un maître. Ni yule ambaye anafuata imani ya Bwana ama mwalimu. Et qui s'attache à ses principes. Na anayeshikamana na kanuni zake. À ses sentiments. Anayeshikamana pia na hisia zake. C'est un imitateur du maître. Ni yule anaiga mwalimu wake. Dans les textes que nous venons de lire, katika maandiko ambayo tumeyasoma, Jésus envoie ceux qui ont été pendant 3 ans. Yesu anawatuma wale waliokuwa nao muda wa miaka 3, ses disciples, wanafunzi wake, ses élèves, wanafunzi, ceux qui ont compris son message. Wale waliolewa ujumbe wake. Il les envoie établir d'autres disciples. Anawatuma ili waweze kuwafanya wanafunzi wengine. Mais il insiste. Lakini anatia mkazo. Il dit toutes les nations. Anasema mataifa yote. Ethnie, le mot en grec ici c'est ethnoi. Les ethnies, les nations. Mataifa yote ni kama lugha zote. C'est supposé donc que ceux qui ont adhéré à la philosophie de Jésus, ina maana kwamba wale ambao wameshikamana na falsafa ya Yesu ama mawazo ya Yesu savaient de quoi il parlait. Walielewa anazungumzia nini. Parce qu'il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, mais enseignez-leur ce que je vous ai appris. Kwa sababu alisema nendeni mkafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, ila muwafundishe yote niliowaamuru. Donc il savait pourquoi il les a envoyés. Ina maana kwamba walijua kwa nini wametumwa. Mais dans Jean 20 verset 21, lakini katika Injili ya Yohane sura yake ya 20 shairi la 21, lui-même Jésus dit, huyu Yesu anasema, mon père m'a envoyé. Baba yangu alinituma. Et comme mon père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Na kama vile baba yangu alivyonituma, na mimi pia ninawatuma ninyi. Celui qui envoie, yeye ndiye anatuma. Il dit et vit les messages. Anayetuma anasema na anaishi ujumbe. Il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Anasema mimi sikuja ili nitumikiwe, lakini nimekuja ili niwatumikie wengine. Le Fils de l'homme est venu, mwana wa watu amekuja non pour être servi, mais pour servir. Si kwa kutumikiwa, lakini awatumikie watu wengine. Voilà quand il envoie ses disciples, il les envoie pour servir. Anapotuma wanafunzi wake, anawatuma ili watumikie watu wengine. Et c'est ça la responsabilité de l'Église. Na hii ndio wajibu ya kanisa. Être disciple, c'est accepter de servir. Kuwa mfuasi ni kukubali kutumikia wengine. Les disciples sont donc les serviteurs du maître. Wafuasi ni kama vile watumishi wa mwalimu. Les disciples n'est pas un patron. Mfuasi siye kwamba yeye ndiye boss ama bwana. Paul dit que lui n'est qu'un serviteur. Paulo anasema kwamba yeye ni mtumishi. Mais c'est un disciple. Lakini pia ni mfuasi. Il est serviteur. Ni mtumishi tu. Et pourquoi il dit ça? Kwa nini anasema hivi? Parce que dans l'église de Corinthe, il y avait des divisions. Kwa sababu katika kanisa la Wakorintho kulikuwa mgawanyiko.
au lieu de servir le Seigneur, badala ya kumtumikia Bwana, les gens ont commencé à servir les envoyés. watu walianza kuwatumikia wale waliotumwa. Nous savons tous que l'église de Corinthe a été mise sur pied par Paul. Tunajua ya kwamba kanisa la Wakorintho lilianzishwa na mtume Paulo. Mais dans cette église, il y avait des divisions. Lakini katika kanisa hilo kulikuwa magawanyiko. Les uns disaient qu'ils étaient de Paul. Wamoja walisema sisi ni wa Paulo. Les autres de Apollos. Wengine walisema sisi ni wa Apollos. Les autres encore de Pierre. Wengine walisema sisi ni wa Petro. Et les autres de Jésus-Christ. Na wengine wakasema sisi ni wa Yesu Kristo. Il y avait des divisions. Kulikuwa mgawanyiko. Et en ce moment, on a considéré na wakati huo les disciples pas comme serviteurs, wanafunzi walionekana si kwamba ni watumishi, mais comme patrons. Lakini walionekana kama maboss. Pourquoi Paul? Kwa nini Paulo? Pourquoi Apollos? Kwa nini Apollos? Pourquoi Pierre? Kwa nini Petro? Et pourquoi Jésus? Kwa nini Yesu? Paulo, c'est parce que c'est lui le fondateur de cette église. Kwa sababu ni yeye mwanzilishi wa kanisa hilo. Et Apollos, na Apollos, parce que c'est lui docteur en théologie. Kwa sababu yeye ndiye alikuwa daktari wa teolojia. Pierre, Petro, parce qu'il est censé être le représentant de Jésus. Kwa sababu ni yeye anayejulikana kama vile mwakilishi wa Yesu Kristo. Nous pouvons dire représentant légal. Tunaweza kusema représentant légal kama tunavyojua. Et Jésus, na Yesu, ce sont des gens qui se considèrent très religieux. Ni kama inamaanisha watu wengine ambao wanaonekana kuwa wasomi wana dini, qui voyaient dans les autres les pécheurs, ambao wanaona wengine kama tu ni watenda dhambi. Ils ne pouvaient pas être ensemble avec eux. Hawakupenda kuwa pamoja nao. Mais Paul donne la réponse. Lakini Paulo natoa jibu. Qui doit être disciple? Nani anatakiwa kuwa qui doit être serviteur? Nani anatakiwa kuwa mtumishi? Paul dit, Paulo anasema, c'est quoi Paul? Ni nini kuwa Paulo? Quand dans nos versions en français et dans nos langues, on dit c'est qui est Paul? Katika tafsiri zetu na lugha zetu wanasema Paulo ni nani? Les Grecs ne disent pas ça. Lakini Kigiriki yakisema hivi. Les Grecs disent c'est quoi Paul? Kigiriki kinasema quelle est cette chose qu'on appelle Paul? Paulo ni nini? C'est quoi cette chose qu'on appelle Apollos? Ni nini huyu ambaye anaitwa Apollos? C'est quoi Pierre? Ni nini huyo Petro? Ils ne sont que des serviteurs. Ni watumishi tu. Des serviteurs inutiles. Watumishi wasio na maana. Donc s'il y a un chef, un patron. Yani ina maana kwamba kuna yule ambaye ni mkubwa, msimamizi ama boss wa kazi. Celui qui est esclave n'a aucune valeur. Mtu ambaye ni mtumwa hana uthamani wowote. Son maître l'utilise comme il peut, comme il veut. Bwana wake anamtumia kama anavyoweza na jinsi anavyopenda. Il a les droits de la vie et de la mort sur l'esclave. Bwana wake ana haki ya uzima na mauti juu ya mtumwa huyo. Et l'esclave n'a jamais eu de volonté ni de liberté. Na huyu mtumwa hajawahi kuwa na utashi wake. Cela veut dire que être disciple, inamaanisha c'est être serviteur, et un serviteur inutile. Ni kwamba mtu kuwa mfuasi ni kama vile kuwa mtumishi asiyekuwa na maana. Il faut faire la volonté du maître. Anatakiwa kufanya mapenzi ya Bwana wake. Voilà la responsabilité de l'église. Na hii ndio jukumu ya kanisa. La question que nous pouvons nous poser, pourquoi les gens ne nous suivent pas? Swali ambalo tunaweza kujiuliza, kwa nini watu hawatufuati? Parce que nous ne sommes pas des serviteurs les uns pour les autres. Ni kwa sababu tu sisi si watumishi wa moja kwa wengine. Nous pasteurs, sisi mapasta, nous sommes devenus des patrons. Tumekuwa maboss. Fanya fait ça. Fanya hivi. Rawe fanya hivi. Et le pasteur n'a jamais fait ça. Lakini pastor hajawahi kufanya hivi. Les serviteurs.
Mtumishi servir les autres. ni kuwatumikia wengine. Dans ce pays, il y avait un parti politique. Katika nchi hii kulikuwa chama cha kisiasa, On disait servir et non. chama hicho walikuwa wanasema sio kujitumikia, lakini kuwatumikia wengine. Et qu'est-ce que nous avons fait? Lakini tulifanya nini? Nous nous sommes servis. Tulijitumikia. Et le pays est devenu ce qu'il est devenu. Na nchi imekuwa jinsi ilivyo leo. Parce que nous avons dit d'abord moi. Kwa sababu tulisema kwanza mimi, Les services après. na kazi ya kuwatumikia wengine itakuja baadaye. Allez, Enendeni, faites de toutes les nations les disciples. muyafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. N'allez pas dire faites ce que je vous dis. Ne faites pas ce que j'ai fait. Msiende kuambia watu fanyeni lile nalowaambia, msifanye lile ninalotenda. Les disciples doivent montrer l'exemple. Mfuasi ama mwanafunzi anatakiwa kuonyesha mfano, Et les autres vont le suivre. na wengine watamfuata. Nous refusons d'aller. Tunakataa kuenda, Nous refusons de servir. tunakataa kutumikia. Servir, Kutumika, servir kutumika, et toujours servir. na kila siku kutumikia wengine. Voilà la responsabilité d'un disciple. Huu ndio wajibu wa mfuasi wa Yesu, Afin de faire avancer l'œuvre du Seigneur. ili aweze kusonga mbele na kuleta kazi ya Mungu iendelee. Bwana awabariki. Amen. Bwana akuangazie nuru ya uso wake na akurehemu. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Yesu, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Endeni nyote na amani ya Bwana. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu es au milieu de nous, tu nous guides, tu nous protèges, tu es celui qui nous bénit. Nous sommes rassemblés autour de toi, recevant de toi le pain de vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Yesu Mwokozi alinikumbuka.
na kufanya wanafunzi. Strategia ambayo inaweza kusaidia kanisa kwa kuweza kupambana na changamoto zake ni kukua mwanafunzi na kufanya wengine kuwa wanafunzi. Ya kwanza imekuwa ambayo tunaweza kuita dekristianization, na ya pili ni ile ambayo tumeita madhehebu mengine. Ya tatu ni mentalite materialiste. Ya nne ni umaskini. Ya tano ni Uislamu, kuongezeka kwa Uislamu. Kuhusu changamoto la kwanza la dekristianization, tuseme ya kwamba dekristianization ni upungufu wa dini katika nchi zilizotuma wamisioneri kwetu. Wakati kanisa linaendelea kuisha katika nchi zilizotuma mbele wamisionari, hata katika nchi zetu Ukristo nao unaendelea kupunguka. Katika Afrika ya Kati madhehebu zinaota kama uyoga, madhehebu zinaota na zinaonekana wazi, na watu wengi wanapenda kuingia humo kuliko kudumu katika makanisa ya kimisionari. Defi kubwa ambayo kanisa inapitia leo ni hizo mafundisho ya uongo. Hiyo iko defi kubwa kwa sababu watu wanapenda kuzifuata. Kitu kingine ni ile ambayo tuliita representant legal anaita mentalite materialiste. Mentalite materialiste nayo inakuwa hapo pamoja na upungufu wa maisha ya kiroho. Watu wengi ulimwenguni wanapendelea vitu, yaani ndio ambayo tunaita mentalite materialiste kuliko maneno ya kiroho. Wafanyabiashara wanaendelesha mawazo ya kutafuta na kupendelea vitu kuliko kufikiria neno la Mungu. Leo hata wachungaji mwito inaweza kuwa kabisa kusema jitoe, anaweza kuwa anafikiria nitapata nini, baada ya hii nitapata nini, baada ya somo hii nitapata nini. Alafu inakumba watu wanapenda hata wakati anapoenda ubiri asirudie kama hana envelope. Kumbe envelope iko mfuko. Hivi kujitoa imekuwa kidogo. Kuna umaskini. Shimo inayokuwa kati ya maskini na matajiri inaendelea kuwa kubwa zaidi. Na kanisa inakuwa kama kimbilio ya maskini na inakuwa maskini pia. Utawaona wengi ambao wanakuja katika kanisa si watu ambao wana pesa, wengi watakuwa ni maskini. Mtu anapopata pesa, sasa ndio wakati anaweza kukimbia kanisa. Pesa zinapoisha utamuona kwa magoti. Alafu tunasema tumejipatia shamba sisi Sebeka, tumesema ya kwamba eneo letu ni la Afrika ya Kati. Hivi Sebeka ina kazi muhimu mbele ya ulizo hili lenye linasema Afrika ya Kati itadumu kuwa oasis ya Kikristo. Sebeka ina kazi muhimu mbele ya ulizo hili. Kufuatana na vizio lake, ni sharti Sebeka iwe kielelezo, shirika zingine ziweze kuangalia Sebeka. Hivi hiyo vizio ambayo tunasema tumebadilishwa ili tubadilishe kwa neno na kwa nini na kwa tendo. Lazima tuweze kubadilisha mambo. Wakati tunaona mambo yanataka kuharibika, tuna wajibu wa kuona nini tunaweza kufanya kusudi tuweze kuchukua misio yetu tuweze kubaki kukua kabisa kielelezo ambavyo tutaweza kuchukua kanisa na lisiweze kuisha. J'ai beaucoup aimé l'intervention de tout à l'heure. Mais ma préoccupation, c'est sur l'islam. C'est un danger réel. Et félicitations à Sebeka de vouloir commencer quelque part.
Mais j'ai une peur que seul ne pouvait rien. Je viens d'Égypte et j'étais avec le conseiller Mouchila. Tout au long de la route de Kinshasa, Kikwit, j'ai vu des mosquées. C'est pas possible. Des mosquées et des mosquées. J'ai dit, professeur, vous ne voyez pas ces dangers? Il dit oui. Qu'est-ce que nous devons faire? Et à Kinshasa, dans la ville, il y a maintenant un mouvement islamique. Ce sont les plus dangereux qui sont là. Ils viennent avec des appâts auprès des jeunes gens. La scolarité gratuite, de la nourriture, qui attire les gens qui sont pauvres. Et j'étais il y a quelques mois avec un jeune homme qui est venu de Litour. Et il nous a dit, et la MONUSCO aussi est dans la danse. Ils chassent les chrétiens et ils introduisent les musulmans. Donc cet danger, pour lesquels j'ai dit, félicitations, c'est légal, mais n'y allez pas seul. Il faut que les autres viennent servir. Je propose que ce point-là, que nous sommes en train de discuter sur l'islam, il y a beaucoup de défis. Mais celui-là, c'est le défi sur l'islam, et pour le moment, je crois que c'est très important que vous mettiez avec les autres communautés afin que nous puissions gagner des défis. Les CC, comme vous le savez, c'est le manager de nous. Car même le Seigneur lui-même, avant de quitter ce monde, il a prié, il a demandé à son Père qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Et vers les années 70, bien avant ça, les missionnaires travaillaient en ce que j'ai appelé Conseil protestant du Congo, CPC. Mais il y avait des faiblesses. Faiblesses surtout vis-à-vis des catholiques, nos frères catholiques, qui eux collaboraient avec la colonisation. Parce qu'en Belgique, l'église catholique, c'est une église officielle. C'est l'église de l'État. Et quand ils sont venus au Congo, c'est aussi l'église de l'État. Et ils avaient des avantages, beaucoup d'avantages par rapport aux protestants. C'est ainsi que, vers les années 70, 70, nos pères, les pères de l'église, ont dit qu'il fallait une unité. Mais comment faire cette unité alors que nous sommes baptistes, nous sommes luthériens, nous sommes presbytériens, nous sommes méthodistes, nous sommes tout ce que vous savez. Ils ont dit l'unité dans la diversité. C'est pourquoi Papa Bouguer disait l'unité de l'ECC, c'est le miracle de l'amour de Dieu. Actuellement, et comme un miracle de l'amour de Dieu, tous ceux qui sont à la tête de cette structure que nous appelons l'ECC, ce sont des baptistes. Je suis fier de vous parce que vous aidez les autres. Quand je suis arrivé au niveau de la tête de l'ECC, j'ai trouvé, bon, il y a des bonnes choses aussi, j'ai trouvé beaucoup de conflits. Et nous avons dit, jusqu'à la fin de notre mandat, nous voulons que ce soit conflit zéro. On va essayer. L'un des conflits, c'était ici, avec nos amis des CBC et eux. Le Seigneur nous envoie bien aimés
comme disciples, pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. J'ai demandé à vous, bien aimé, réconciliez-vous. Sans intervention, sans notre intervention, réconciliez-vous. Car le Seigneur Jésus est venu pour que nous soyons réconciliés entre nous et avec les pères. À ma grande surprise et à ma grande joie, j'ai appris qu'ils se sont réconciliés. Et grâce à vous, que le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, vous devez vous approprier de l'ECC. Souvent, nous écrivons ECC par 3e séminaire. C'est ça? ECC 13e CBFC. Mais c'est comme si l'ECC c'est quelque chose des autres. Non, c'est notre affaire. C'est vraiment notre affaire. Et notre histoire. Notre histoire que nous devons défendre. Les jours où nous allons dire, bon, chacun se retire, la CBK se retire, la CBK se retire, nous serons plus forts. Et on va jouer de nous comme on joue avec les lions au jeu de table. Restons unis. L'union, comme disent les Belges, l'union fait la force. Qui peut parler politique dans ces coins ici du pays sans parler de ce pays-là? Si vous décidez aujourd'hui, c'est M. Molo qui devient gouverneur, qui va continuer. Si la CPK aujourd'hui décide, vous voyez ça? Vous êtes une force. Merci. Utumishi wa kufanya watu kuwa wanafunzi ni agizo la Yesu Kristo kwa wafuasi wake katika Mathayo sura ya 18 shairi la 19 hadi 20. Kwa kutimiza mpango huu kuna mambo mawili ya kuzingatia. Jambo la kwanza ni kuhubiri habari njema. Ya pili ni kukomalisha waamini na kuwafikisha kwa hatua ya kuleta watu wengine kwa Kristo na kuwakomalisha kiwango kwamba wawe wao wenyewe wanafunzi. Nikisema hapa misioni mbili, tunatangaza habari njema, alafu yule ambaye amekubali ile habari njema lazima tumfuate, tumkomalishe kiroho. Na alama ya kuonyesha kwamba mtu amekomaa ni kwamba amefikia hatua ya kuweza pia kutangaza ile habari njema, na anaweza kusaidia mtu yule ambaye aliweza kutangazia habari njema kusudi aweze kukomaa kiroho, afikie naye kwa hatua ya kuwa mwanafunzi. Kusudi utumishi wa kufanya watu kuwa wanafunzi uwezekane ndani ya kanisa, watu wa kwanza wa kuelewa ni waongozi wa kanisa. Tunaposema juu ya uongozi wa kanisa ni kwamba ni mchungaji wa kanisa pamoja na baraza lake. Ya pili yenye nafaka pale ni picha kibibilia ya wanafunzi wa Yesu Kristo. Wakati mtu anataka kujenga nyumba yake, wanafanya maketi ya nyumba, alafu
wajengaji wanafuata plan kusudi jambo au nyumba kisi walikuwa wanapendelea iweze kuonekana, iweze kuwa kisi wanafikiria. Kitu ya kwanza, kitu ya pili ni kuwa na picha kibibilia ya mwanafunzi wa Yesu Kristo. Tunapenda Mkristo wasemeka, tunasemaka juu ya identite yetu. Tunasema identite baptiste. Tunapenda Mkristo wasemeka afanane na muna gani. Ile ya tatu yenye mnaona pale, alafu ni programu. Mkisha kudetermine kama munapenda mtu wa aina gani, hamutafundisha tena n'importe quoi. Hatutafundisha tena n'importe quoi. Sababu tuko na image, tuko na profili ya mtu wetu. Na tunapenda kule ile profili kwa realite ndani ya kanisa letu. Alafu tutapanga programu ambayo itatusaidia kuweza kufikia hatua ile. Ya hii, tukirudia kwa ya kwanza, waongozi wamecomprendre necessite ya discipline. Wote. Alafu wamefixe, wanasema mtu wetu ambaye tunatafuta kibibilia afanane hivi. Wamepanga programu. Sasa inafaa kuwe watu wenyewe waexekute ile programu. Inafaa kuwe watumishi ambao watatimiza ile programu. Ile programu watu wengi, kuwe wengi programu. Sababu watu wanaweza kuwa na programu hata iwe nzuri kama kuko wale ambao wataweza kutumia kusaidia ili ile programu iweze kuwa realite, haitawezekana. Kuko watu hapa ni wanaume na wanawake ambao pia nao wanaelewa waweze kutimiza ile programu yenye imepangwa. Ya mwisho, ile kudumu ya mwisho sasa ni kutathmini, ni tathmini, ni evaluation. Watu wanaikana mara na mara kuangalia kama wanaenda namna gani. Mnaacha programu, 3 mois après mnafanya evaluation yake. Est-ce que na hii allure tutaatteindre l'objectif zetu? Au nyuma ya miezi 6 tumepata shida gani? Kitu gani tumekiweza? Na kama tumepata shida ilikuwa ni kwa sababu ya nini? Shabaha ni kwamba kila Mkristo afikie hatua ya utimilifu wa Kristo. Tunapenda wakati tunapoendelea kila mtu atufanane. Sisi ni wa Kristo. Kukomaa kiroho ni kazi inayochukua muda na haina mpaka. Mtu kusema mimi nimekomaa, amefika mwisho, anajidanganya. Kukomaa inaanza na inaendelea mpaka kufa. Alafu ya pili ni kanuni na uwezo wa kufanya wanafunzi. Kanuni na uwezo wa kufanya wanafunzi. Neno la kwanza, ile leo ili ya kwenda hivi. Ile leo ya kwenda hivi ni neno la Kiingereza lakini ni neno la Mungu. Neno la Mungu ndilo linasaidia watu au waamini kupata nguvu. Neno la Mungu. Sitasema maneno mengi sababu niko mbele ya wachungaji, lakini hakuna mwanafunzi bila neno. Ile leo ya kupanda hivi, ile leo ile ni maombi.
mwanafunzi wa Yesu na awe na nguvu na anadharau maombi? Inawezekana? Inawezekana? Mtu hawezi kuwa mwanafunzi na anadharau maombi katika maisha yake. Impossible. Ni zile njia ambazo Mungu alitrase kwa kuweza kusaidia Wakristo waweze kuwa na nguvu. Nitarudia tena ndani yake sababu pale ni sentence nilizie. Alafu leo ya kote hii, ile leo hisi nimesimama, sifika kama mnaona ile namna gani. Ya kote hii ni ushirika. Ushirika. Tumeitwa tushirikiane, sawa? Na tumeelekezwa pamoja na President National ya kwamba umoja ni nini? Ni nguvu. Ni nguvu ya kuishi Ukristo. Nasema nguvu ya kuishi Ukristo inatoka kwa Yesu Kristo anayeishi ndani ya muamini kwa njia ya Roho Mtakatifu. Bali sawa? Lakini tunaendelea na text. Alafu hapa yeye inatuomba ni kutii. Kutii. Utiifu ndiyo alama ya upendo wetu kwa Mungu. Hatuna sema mtu huko Mkristo, lakini Mkristo asiyetii ni Mkristo. Ni Mkristo. Kanisa la Pahali lisipokuwa kituo cha kuwafanya waamini kuwa wanafunzi wa Kristo, kanisa hili litakuwa si tena kanisa ambalo Bwana wake Yesu Kristo alitaka liwe. Yeye mwenyewe alionyesha mfano. Alipoanza aliita watu sakoni, wavuvi, watu wenye elimu, watu wasio na elimu. Na baada ya miaka mitatu akiwafundisha, akawaachia kazi, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na dunia. Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kushika maneno yote ambayo niliwaamuru ninyi. Ni kwamba kazi ilipoanza hapa kwetu, neno Bwana Yesu alilolisema, mavuno ni mengi na wafanyakazi ni wachache, ilionekana wazi. Kwa sababu ninaweza nikasema, kwanza wale waliokuwa Wakristo walikuwa kwanza ni wamisionari wenyewe. Alafu walipopata wawili watatu ndio walikuwa waumini. Wengine wote hawakuwa waumini. Ni kwamba ilifaa hawa wawili waliopatikana, hawa watatu waliopatikana waweze wakavutia wengine. Hivi ilikuwa sio ya muhimu tu, lakini vile haraka kuwafanya waumini kuwa wanafunzi ili nao waweze kufundisha wengine. Jambo hili lilifanyika wakati wakoloni walikuwa wanafanya sasa mfumo wa kwa ajili ya maendeleo. Walitaka kujenga vijiji, yaani hawakutaka kila mtu aishi kwenye shamba lake, lakini walitaka watu wote waishi kwa kijiji kimoja. Na ikawa kwamba Wakristo waliishi kwa kijiji kimoja. Ni kwamba wakati ule kuwa Mkristo ilifaa mtu au mwalimu. Kila mtu alipaswa kushuhudia imani yake. Kipindi cha pili kinaanza wakati mwisho wa vita vikuu vya pili. UAME ikagombolewa
na Conservative Baptist Mission Foreign Mission Society. Hawa walipofika walikuwa na nguvu zaidi kushinda UAME, na walipoona kazi za UAME wakaona kwa kuweza kuwafanya watu kuwa waumini inafaa walimu wao wamesoma, sababu wakati ule wa mbele wale wazee wawili tuliowaona hapo walitumwa katika province za Oriental kwa kusoma, lakini sasa hawa wao wakasema tuanze shule la Biblia letu. Wakafungua shule la Biblia kwa mwaka wa 1918, na walipofungua école biblique, walimu watu waliosoma wakawa wengi, na kwa sababu sasa watu waliosoma walikuwa wengi, wakaona wanaweza kufanya watu kuwa wachungaji, na kwa kufanya watu kuwa wachungaji wakaanza sasa makanisa. Yaani sio kwamba sasa kanisa tu ni hapo kwenye ama usharika ama sio tu pale kwenye station ya wamisionari, lakini sasa wakafungua makanisa. Kusudi yao kubwa ilikuwa ni kwamba kila mwendo wa masaa mawili kuwe angalau kanisa. Wakafungua makanisa, na hii ikafanya kwamba sasa walimu kwenye vijiji hawakuwa wanatuma tena waumini wao kwenye station, lakini wakawapeleka tu kwenye usharika wao. Kipindi cha tatu hiki cha historia ya kanisa letu, nilipenda cha historia yetu kufundisha watu kuwa wanafunzi. Nilipenda tukianza kwa mwaka huu ili hadi mwaka 1976. Ni kweli sharika ziliendelea kutafuta mtu mmoja na kuwafundisha, kuwafanya kuwa wanafunzi na kuwatayarisha kwa ubatizo, lakini kazi ya kufuatilia waliobatizwa na kuwafanya kuwa wanafunzi ilipunguka. Nguvu nyingi zilipotelea katika ule ugomvi wa Wabatisti. Huduma nyingine iliyokuja, nilisema hiki ni kipindi cha uamsho. Huduma nyingine iliyokuja ni hiyo ya maombi, lakini ilipoanza sijui ilianza namna gani, ikakubikwa na shida, kwa sababu kama vile mchungaji baba askofu alihubiri hapa, hayo maombi wakaanza kuyalinganisha na wale wenye kuwa na maombi huko. Kanisa likasema hatupendi haya maombi, na ninakumbuka hata watu mmoja walikuwa wanasema mlishakataa maombi, sababu ya hiyo mifano mibaya wale waliokuwa wanafanya hayo maombi. Huduma hii ya maombi ikaziwiwa ama ikasongwa, haikuweza kuendelea vizuri. Tumalizie kwa kipindi cha tano. Kipindi hiki cha tano kikaja na sura mpya. Sura ya hiyo tulikuwa tukiita Grand Campagne d'Evangelisation wakati ndugu Kata yamekuja. Lakini nayo udhaifu wake ilikuwa ni mmoja, kwamba wamoja wa wale waliokuja kwenye kampani walikuwa kutoka masharika mengine. Kulikuwa wa ambassadeur, wa fermisseur, wa intercesseur, planificateur, watu ya protocol. Alafu mara nyingi usharika uliofanya mkutano mkuu, watu wa usharika huu walikuwa planificateur na watu wa protocol. Alafu baada ya mkutano wale wa ambassadeur, wa fermisseur na wa intercesseur walienda, matunda iliyopatikana ikakosa wa kuendelesha kazi. Lakini bahati mzuri Operation Andre ikasahihisha. Operation Andre ilipoanza, wa intercesseur, wa fermisseur, wa ambassadeur walikuwa ni watu wa nafasi. Kwa kipindi hiki pia education chrétienne ikawa departement, na hapa mkazo ukawekwa kwa kuwafundisha watu, ndipo kuanzwa ile école ya education chrétienne, masomo ya 40 jours.
Udhaifu wetu, tunaanza kitu lakini hatukidumishi. Tunaanza Disciple mwaka huu, tukiidumisha tutakuwa washindi na Mungu atubariki. Picha ya mwanafunzi wa Yesu Kristo aliyetengenezwa ndani ya Sebeka. Mwanafunzi ni mtu ambaye anapofanana na mwalimu wake anafanya vitu sawa sawa mwalimu wake. Mwanafunzi wa Yesu Kristo ni mtu ambaye alisikia neno juu ya Yesu Kristo, akampokea katika roho yake, akapokea mafundisho ya Yesu Kristo, anayaweka kwa vitendo mafundisho yenyewe katika maisha yake ya kila siku, anajitahidi kumtii Kristo kwa kufuata kwa uaminifu nyayo zake, na anakuja siku kwa siku akimfanana Yesu Kristo. Hatukuje kufanya kitu mpya, tunataka kufufua ndani yetu na ndani ya kanisa ile kazi ambao wazee waliotutangulia katika kazi hii walifanya, lakini inakuwa saa imepoa. Nimefurahi kusikia Reverend Mangoropa akizungumza juu ya jambo hili, na nataka turudie kwa ile kuelewesha kwamba kazi tunayoitwa kufanya tunapowafanya wanafunzi, kuumba wanafunzi ndani ya Mkristo, inakuwa na hatua tano. Hatua ya kwanza, mwalimu amuelezee mwanafunzi mambo yanaendeka namna gani katika kazi hii. Ni sawa tulipokuwa kwenye école primaire, masomo ya msingi, mwalimu alifanya hii. Mnajua ninyi wote herufi E ni herufi? Ni herufi? Mnajua tulipita kwa njia gani kuweza hii? Kila mtu hapa anajua kuandika E. Mwalimu alikuwa anaanza anasema, mnajua kuandika E? Tunapanda, tunashuka, tunaviringisha, tunatia nukta juu. Anarudia ile sawa mara 5. Hatua ya pili, anafanya, alisema kwanza tunapanda bila kuonyesha. Hatua ya pili anaonyesha tunapanda hivi, tunashuka hivi, tunaviringisha, tunatia nukta juu. Anasema akionyesha, mwanafunzi akiona, akitazama. Anatia katika anga, anaenda kwa ubao, anafanya ile. Hatua ya tatu, anafanya ile ambaye alizungumzia pamoja na mwanafunzi. Anakamata mkono ya mwanafunzi, anasema tunafanya nini? Tunapanda, tunashuka, tunaviringisha na tunatia nukta juu. Anakamata mkono ya mwanafunzi. Kuna mtu ambaye anakuwa hapa aliweza E na hawaya kamataka mkono yake. Kama huko hapa, E yako itakuwa na magumu. Ndiyo, sababu haukupita kwa hatua zote ambazo mwalimu anapaswa kupitisha mwanafunzi, ili mwanafunzi ajue kuandika sawa yeye. Ya ile, anasema sasa na wewe fanya ile. Anasema ninapanda, ninashuka, anasema ile na kufanya ile, mwalimu akiwa anamsupervise. Na ya mwisho akiisha kuweza, anasema sasa unaweza anza kujiandikia sababu unaweza kuandika. Amen. Na tumesikia katika historia ya Disciple ndani ya Sebeka walikuwa wanafanya hili. Mkawafundishe kushika yote. Kushika ni kuishi. Kushika ni kuchunga hai. Na kwa Aboneta, kushika ni kuheshimu na kuheshimisha. Wakati anatuambia tushike,
tufundishwe kushika, tunahitaji kuchunga vitu ambavyo anatuomba kushika vibakie hai jinsi alivyovitaka viwe hai katika maisha yetu. Na ni vitu gani? Mtaelewa ya kwamba kitu cha kwanza, nimezungumzia mambo haya lakini niende mbio mbio, mambo ambayo anataka tuyashike ni kufanya namna yetu yote. Yesu alizungumzia maombi. Biblia inatuambia ombeni pasipo nini? Pasipo kuacha. Majifunzo ya neno la Mungu, kusoma Biblia na kutafakari, sharti ibaki hai. Hiyo ndio kulinda na kuchunga. Ushirika wa ndugu sharti ubaki hai katika maisha yetu, na ushuhuda sharti vitu hivi vibaki hai. Na hii haiwezekani isipokuwa Kristo nimempokea katika roho yangu na anakuwa sandre ya maisha yangu. Sababu ni Kristo anayenipa nguvu kupitia maombi, kupitia kutafakari neno la Mungu, kupitia ushirika wa ndugu, kupitia ushuhuda, niweze kuwa mwanafunzi mzuri wa Yesu Kristo anayemtii katika maisha yangu yote kimatendo, hapana tu kikuamini. Kama ile mtairuhusu ninyi wa Tanzania nitupatie nayo. Ninaepuka kusema kiimani, sababu kiimani ni kitu kizuri, lakini kuna watu wengine wanasadiki vitu na wanafikiri inatosha. Tunahitaji kila mmoja arudie pale na kuona nini imefanyika kwanza ndani ya maisha yangu, ili niwasaidie wengine ifanyike kwa maisha yao. Mungu atubariki na amani. Wakati tunasema juu ya kufanya wanafunzi, mchungaji ana nafasi gani? Mchungaji wa usharika ana nafasi gani? Alafu katika kufikiria neno hili, tunataka kwanza tuelewe nafasi ya huduma ya kufanya wanafunzi katika kanisa la pahali. Discipola ambayo tuko tunaifikiria kwa sasa ni masomo yanayohusisha washiriki wote wa usharika. Ngazi ya kwanza ni mtu anajifundisha mwenyewe. Ngazi ya pili, watu wanafundishana katika kundi ndogo, na ngazi ya tatu, watu wanajifundisha. Kunakuwa sasa usharika, tungesema premiere ya hizo hayo mafundisho ambayo mtu anafuata. Alafu kwa mtu binafsi, kila Mkristo anakuwa na kitabu chake na kufuata somo mwenyewe kwa siku 5. Mkazo unatiwa juu ya kusoma, kujifunza na kuishi neno la Mungu. Tunatoka kwa ngazi kwa mtu binafsi, kwa ngazi ya pili ni kundi ndogo. Kwa ngazi ya kundi ndogo tuseme haya masomo, hiyo programu ya discipola inaanza na matayarisho ya wasimamizi wa vikundi vidogo vidogo vya watu wasiozidi 12. Vito 12, haiko vikundi, ni watu 12. Hivi kwanza kitu ambacho kinahitajika ni kuweza kutayarisha wasimamizi wa vikundi vidogo vidogo. Uzuri wa vikundi vidogo vidogo hivi ni kudumisha umoja. Wakati watu wanakuwa wachache, umoja wao unadumu, wanaendelea kujuana zaidi,
Alafu kwa usharika, uongozi wa disipola katika kanisa unahusika na kupangilia, kufuatilia na kutathmini, yaani tusema hapo planification, suivi et evaluation. Ni lazima kujihakikishia ya kwamba mafundisho ya disipola inaendelea vizuri kwa kila juma, na hapa tunaona mchungaji ambaye anakuwa kama msimamizi wa usharika lazima ajihakikishie ya kwamba mafundisho haya yanaendelea vizuri katika juma. Tuliweza kusema tuweze kupanga jina ile mpango ile disipola tuipatie jina ya seme na tunaiepeleka kama ni kuiepeleka kama tunatia neno ambalo tunasema S ni sauver, E ni engager, M ni marcher, E ni ensemble, R ni reproduction. Ni kwamba sauver, engager, marcher ensemble pour la reproduction. Tukisema Mkiswahili tutasema kupanda, ambayo inakuwa na sosi zote mbili ya kupanda, sawa kupanda maharagwe na kupanda sawa kupanda mlima, kupanda mti, kuinuka. Alafu ekivala yake ya Kiswahili ni ile ya kupanda. Kama tunasema ni kuokoka, ni ushuhuda, peni badilia, ali amuka, ni neno, ni dumisha, ali angaza. Kuna mashairi ambayo tutaweza kuweka kwa kila neno hapo. Tunaona kuokoka, ushuhuda, badilia, amka, neno, dumisha neno, angaza. Alafu kwa njia ile tunafikiria kanisa letu litafuata mfano huu. Alafu hapo tunaendelea, kanisa letu litaweza kuwa linamfuata Yesu Kristo. Linamfuata Yesu, litakuwa la wafuasi wema wanaofuata Bwana wao Yesu Kristo. Kwa hivi tunawashukuru kwa kutusikiliza kwa makini. Mungu awabariki. Alafu nitaomba tusimame, tutaipa strofe moja ya wimbo kwa Mungu juu pamoja. Yeah.                                                                            Mungu
ni ishara toka wewe pekee, na ni furaha kubwa kwa kuona watumishi wako, kondoo zako zinakusanyika kwa ajili ya neno lako. Utukufu na heshima iwe yako. Amina. Isaya 29 mstari wa 11, Biblia inasema, na maono yote yamekuwa kwenu kama maneno ya kitabu kilichotiwa mihuri, ambacho wanampa mtu anayejua kusoma, wakisema, soma hiki tafadhali, naye anasema, siwezi kusoma. Amen. Hiyo ni salama inatumwa kwenu nyinyi washiriki wa Sepaka. Mungu awabariki. Sauti ya pili, Yohana sura 3 aya 13. Yohana sura 3 aya 13, Biblia inasema, sharti yeye azidi, si sharti yeye azidi, lakini sharti mimi nipunguke. Jean Baptiste anasema haya mzee. Atasoma tena mara nyingine. Soma. Sharti yeye azidi, Yesu azidi, lakini sharti mimi nipunguke. Jean Baptiste anasema hivi. Na ni watu wachache wanaweza kusema kama Baptiste. Mwenye alimsha kuhubiri sasa hivi nani kati yetu? Haleluya. Yesu azidi. Sasa huyo jirani mwenye pembeni yako, sheti Yesu unahubiri azidi. Tikisa mwenye kwa pembeni yako, shari mwingine. Ukawe na kukanisa nikata kama vya kuke. Okuka ni mwezo kondoo. Kutuka kondoo ni maneno makubwa sana. Hivi sheti Yesu azidi. Umutikise mwenye pembeni yako. Yesu azidi. Kutoke kwa Isa kwa Sepaka hii. Yesu azidi. Lakini ninyi mkumbuke. Sina mingi nitakuwapasha ni ile. Mungu awabariki na watunze. Kwa sababu ya roho mzuri mnakuwa nayo. Wenyewe walianza kazi pamoja na sisi wakati tulikuwa Burungu. Wenyewe walikiri mbele ya Mungu, Yesu azidi, Yesu azidi. Na kwa kweli walifanya ile, na ndio mnaona community inaongezeka. Yesu azidi. Sisi tukumbuke. Mwekee vizuri. Kuna mafungu ya msingi, mapassage biblique de base. Fungu la kwanza ni katika Kutoka. Yethro anashauria Musa kugawa kazi na watu kwa makundi madogo madogo. Ya pili katika Nehemia, kwa kujenga ukuta, Nehemia anagawia kazi makundi ya kijamaa. Kazi inaisha kwa siku 52 hivi exploit. Ya tatu katika Nehemia, Ezra anasoma sheria ya Bwana katika mkutano mkubwa kama na huu, zaidi kuliko hapa, lakini Walawi wanasindikiza usomi kwa maelezo, lakini katika makundi madogo madogo. Alafu fungu la tatu la 4 tushuke Marko. Yesu Kristo mwenyewe
anateua mitume wake ili awe nao, yani aweze kuaprofundia mahusiano na tena aweze kuwatuma kwa kazi. Siri ya kanisa sio katika mikutano na kufanya vitu, lakini ni katika kudumu, persevere, yani alitengerera. Sasa tumekuwa tukisema hapa ya kwamba kuna vitu tumevianza lakini vikakatika. Tunakosa siri ya uwezo ambao utasukuma kanisa mbele. Na neno kama na hili sio neno la kuungama tu na kuomba, maana tumekuwa watu wa maombi, yani tumekuwa tukimbebesha Mungu hata maresponsabilite zetu. Neno hili linatuomba tuwe na discipline. Huwezi kuwa kiongozi kama hauna discipline. Uongozi si uvivu. Huwezi kufanya kanisa kivyako jinsi unavyopenda. Hapana. Mwenye kanisa, mwenye alisema nitajenga kanisa langu, yeye peke ametupatia utaratibu wa kanisa, mpango wa kanisa, namna gani tutapangilia kanisa. Kwenye tunaendea ni wapi? Unapoanza na mtu ameokoka, ni mwongofu, converti, ameokoka, lazima umuimarishe au mwanafunzi mwenye amekomaa, na tena uendeleshe kazi, umtayarishe kutenda kazi. Wakati mwamini mpya anakomaa katika doktrine, imani, hekima, anakomaa katika matendo, anakomaa katika mapendo, anakomaa katika intimite na Mungu, yani urafiki wa ndani kabisa na Mungu. Wakati mtu anakomaa vile, basi anapata uwezo zaidi wa kuweza kuishi maisha ya Kristo na kuweza kutumikia Kristo. Maisha ya kikundi yanategemea vile mnavyopenda neno, kumpenda Mungu, yani kuabudu, kupendana ninyi kwa ninyi, ushirika, na kupenda wenye dhambi. Ni hapa ni maneno ya upendo. Upendo ukikosa, basi kanisa sio ufalme wa Mungu, lakini kanisa ni mshuhuda kwa ufalme wa Mungu. Kanisa inaonyesha ufalme ni nini, inaweza kuongoza na watu waingie katika ufalme wa Mungu. Sasa sisi tumekuwa na sura kipande tu ya kanisa. Sisi tumeona kanisa katika sura ya kuleta wapotevu kwa Kristo. Hiyo ni sura moja wapo, lakini kuna sura nyingine Mungu anapenda pia tuwe washuhuda wake, yeye kama mfalme wa haki, mfalme wa uwezo. Yaani je, Mungu ana sehemu yake na wewe una sehemu yako. Ya maisha na ya kiroho ni vile. Uko na responsibility yako, uko mfanya kazi pamoja na Mungu. Mungu hawezi fanya kazi yako. Mungu anakupatia udongo, anakupatia na mboleo, jembe, mbegu, na hewa nzuri, na nguvu, na akili, na agronomi, na afya, na alishakupatia na watoto mweze kulima bio. Sehemu yenu, lakini msimubebeshe Mungu kazi ile yote, kwamba shuke yetu aende tafuta shamba kwa mwami na